हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जोहार स्वागतम जानाइছো মোৰ ইউটিউব চেনেলত আৰু যেহেতু মই দিৰক বাগানত মোৰ ঘৰ সেই কাৰণে আজি দিৰক বাগানটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিব লাইক কমেন্ট কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন আছে তেন্তে সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব। সো ফ্রেন্ডস বলক আজিৰ এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। रास्ता लगे मार्केट और यहाँ में हमने देखा के पाथी माकुम बागान फैक्ट्री दिरक बागान पाए के माकुम बागान के क्रॉस करे रास्ता बहुत बेया हो जाए बारिशा सीजन में हयতো आरो बेया हो जाए नेকি स्कूल आना जाना या तो बाजार हाट बहुत ही दिगदारी হয় এরকম রাস্তা বেয়া হলেছে। तो दिरक के रास्ता पहुंच गई राइट साइड में दिरक लिखला है में सीधा जाए खोला।
এটাকে বলে না তংসিলা। দিরক বাগান কের बहुत ही बढ़िया